A day in my life as inahan ug asawa nga nag-grade og talaba. Char lang bitaw oy, di lagi ta mag-intro kay di man ta vlogger. Kani nga video late na ni nga upload. Kauban ako akong pag-umangkon, nag-pick up me og talaba. Kauban po na ako akong bana, syempre kay di man mi kabalo mo drive og motor no. Nag-order po mig amua kay syempre nag-grade po mi. Gadawat na mig-order og talaba guys. O gusto mo, pwede po mo moingon ra sa amua para maapilan mo og order. Ayo manggod nga mo ang pick up ani buayan pa, fresh jud kaayo ni siya. While waiting sa tag-iya sa talaba, nag-viewing sa ami sa ilahang view diri, palibot sa ilahang kuan. Talabahan. Barato ra biya ang kilo. 10 kilos is 400. O di ba? Barato ra kaayo. Wala na mi tubo ani oy. Occasion lang ba? O gusto mo order og talaba, ingna lang mi para makasave mo og pamasahe. So ayo nagpakyut diha darling. Daghang salamat.